जो बंदा तहज्जुद पढ़ने लगे उसको किसी वजीफे की और तावीज की जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए कि हमारे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में जागकर इबादत करने से मुझे जो मर्तबे मिले वो किसी वजीफे से नहीं मिले, किसी नफली इबादत से नहीं। रोजी नहीं मिलती, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। बेटी को रिश्ता नहीं आता, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। घर में बरकत नहीं है, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। तहज्जुद की फजीलत अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग सोना छोड़ दे। इसीलिए आप देखें, अल्लाह का कोई भी वली आप देखें, आप कभी उसको रात को जल्दी सो तहज्जुद पढ़ने की फजाइल और जो बंदा तहज्जुद पढ़ने लगे उसके ऊपर क्या रहमत होती है अल्लाह की। देखिए सुने इस पूरे बयान को। सैयद अनीमुल कारी साहब का ये बयान है, बहुत ही प्यारा बयान है। और वीडियो को तमाम लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए इस पूरी वीडियो को, बहुत ही दिल खुश हो जाएगा आपका। सुनिए इस पूरे बयान को। आप तहज्जुद का एहतमाम फरमाएं। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। ए हबीब आप तहज्जुद पढ़िए। इससे पता चला कि नबी पर तहज्जुद पढ़ना फर्ज है। सारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज है और रसूलुल्लाह पर 6 वक्त की नमाज फर्ज है। अब एक बात यहां, एक नुक्ता यहां पे सामने आया, जो जितना अल्लाह का करीबी होगा उसके लिए इबादत में उतनी ज्यादती होगी। जो लोग कहते हैं ना कि हम पहुंच गए तो अब हम पे नमाज नहीं है, तवज्जो, जो कहते हैं कि हम पहुंच गए तो हम पे नमाज नहीं है, तो रसूलुल्लाह से बड़ा पहुंचा हुआ कौन है? जहां जिब्रील का की सोच नहीं जाती उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत के कदम जाते हैं। गुंचे जो चटके थे मां औहा, दना के बाग में बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। अरे जहां किसी की सोच नहीं जा सकती उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे हैं। जहां हजरत मूसा नहीं गए उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे हैं। लेकिन जो खुदा के दीदार के लिए पहुंचता है उस पे 5 वक्त नहीं है बल्कि उस पर 6 वक्त की है। और बताया जा रहा है जो जितना पहुंचा हुआ होगा उसको इतनी ज्यादा इबादत करनी होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ये कुरान, नारे रिसालत, ये कुरान कह रहा है। इसका मतलब पहुंचे हुओं की पहचान इबादत। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, के महबूब तहज्जुद पढ़िए। इससे एक तहज्जुद की फजीलत भी पता चल जाए। जो बंदा तहज्जुद पढ़ने लगे उसको किसी वजीफे की और तावीज की जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए कि हमारे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में जागकर इबादत करने से मुझे जो मर्तबे मिले वो किसी वजीफे से नहीं मिले, किसी नफली इबादत से नहीं मिले। बल्कि एक जुमला जहन में रखें, जो रात के आखिरी हिस्से में जागकर इबादत करना सीख जाए उसकी किस्मत कभी नहीं सो सकती। जो रात के आखिरी हिस्से में जाग के इबादत करेगा उसकी किस्मत हमेशा जगती रहेगी। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, रोजी नहीं मिलती, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। बेटी को रिश्ता नहीं आता, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। घर में बरकत नहीं है, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। मगर याद रखना, तहज्जुद हमारे लिए नफल है और उसी की ये नफल कबूल होती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। वरना ना फजर पढ़ी ना इशा पढ़ी और तहज्जुद गुजार बन गए तो ये नहीं चलने वाला। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपने बुनियाद नहीं रखी और सीधे दीवार बनाना शुरू कर दी। तो जिसकी बुनियाद नहीं होगी उसकी दीवार कैसे तामीर हो सकती है? बुनियाद जिसकी होगी उसी की दीवार होगी। तो फर्ज बुनियाद है और नफल उसके ऊपर की दीवारें हैं। तो लोग फर्ज को छोड़कर नफल के पीछे भागते हैं। बहरहाल ये अलग उन्वान है। तहज्जुद की फजीलत अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग सोना छोड़ दे। इसीलिए आप देखें, अल्लाह का कोई भी वली आप देखें, आप कभी उसको रात को जल्दी सोते नहीं देखेंगे। और अगर वो रात को सोया है तो रात के आखिरी हिस्से में आप उसको सोते नहीं देखेंगे। लेकिन अफसोस, मैं उस कौम को तहज्जुद की फजीलत बयान कर रहा हूं जो कौम फजर की नमाज में आने को तैयार नहीं है। याद रखो अल्लाह के बंदो, अगर मुकद्दर जगाना है तो अल्लाह के लिए जागना सीखो। बस कुछ याद रहे ना ये रहे, ये बात जरूर याद रखो, जो अल्लाह के लिए जगता है अल्लाह उसकी किस्मत को यहां भी जगा देगा, वहां भी जगा देगा। किस्मत जगाने के लिए अल्लाह के लिए जगना सीखो। अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है, ऐ महबूब व मिनल लैली फतहज्जद
بھی نافلۃ لک، آپ رات کے آخری حصے میں نفل کا یعنی تہجد کا اہتمام کیجئے، محبوب پہ فرض ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کیوں؟ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تاکہ آپ کا رب آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کرے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ کسی نبی کو نہیں ملے گا، یہ کسی رسول کو نہیں ملے گا، یہ صرف آمنہ کے لال کو ملے گا۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ یہ آخرت میں ایک مقام ہے، اس کی الگ الگ تشریح کی گئی ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا نے کہا نا کہ جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو، جو اذان سن کے اذان کا جواب دیتا ہے، اگر وہ مرد ہے، اگر وہ عورت ہے جو اذان سن کر اذان کا جواب دے، اگر وہ عورت ہے تو اللہ اس کو 15 لاکھ نیکی عطا فرماتا ہے اور 15 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو اذان سن کر کے جو عورت میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے تو انشاءاللہ میں اس کی شفاعت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور تو یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مرد اگر اذان کا جواب دے تو اللہ اس کو 30 لاکھ نیکی عطا فرمائے، 30 لاکھ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور جب وہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مقام محمود کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا۔ یہ دعا کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور جتنی دیر تک تم اذان کا جواب دیتے ہو اتنی دیر تک اللہ کا دست قدرت تمہارے سروں پر ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو اذان کا جواب دینے کے بعد حضور کے لیے جو مقام محمود کی دعا کرے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ نمبر 1 مقام محمود یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اس دن اللہ میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا دے گا، اس دن اللہ اپنے حبیب کے ہاتھ میں جھنڈا دے گا۔ توجہ، جھنڈا دے گا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب قیامت کے دن بھی جھنڈا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت، واہ ماشاء اللہ۔ یہ جھنڈے کیا نکال رکھے؟ میں نے کہا جھنڈا تو قیامت کے دن بھی ہوگا۔ ہاں البتہ جھنڈا لگاؤ، لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی پارٹی کون سی ہے۔ جس کے دروازے پر جس کا جھنڈا ہوگا وہ پارٹی پتہ چلے گی۔ تو پتہ چلا آپ نے جس پارٹی کا لگایا، پارٹیوں کے نام نہیں لیتا کیونکہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، زبردستی کسی کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ہماری زبانیں بڑی مقدس ہیں ایسا۔ اور جب یار کا ذکر ہے تو پھر کسی پارٹی کا ذکر ہے، ہم جس پارٹی کے لوگ ہیں اسی پارٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو جس سیاسی پارٹی کا جھنڈا آپ کے گھر کے سر پہ ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اسی پارٹی سے رکھتے ہیں۔ میلاد کا جھنڈا لگا دیا تو کہیں گے کہ دیکھو یہ میلاد والے مصطفیٰ کی پارٹی میں ہے۔ اور یاد رکھنا کسی کی رہے گی کہ ختم ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا، لیکن میلاد والی پارٹی رہے گی، مصطفیٰ جان رحمت کا گروہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے جھنڈے یہ دیکھو یہ بہن کی شادی ہے اور یہ شادی سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ دیکھو یہ ہوتی ہے ایک نیک لڑکیوں کی نشانی، بے شک اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کا ہاتھ ہے۔